ऊपर उठते वक्त एक चट्टान से टकराने के बाद जहाज की टेल अलग हो गई और पिछली की पूरी रो की सीटें मुसाफिरों समेत जहाज से निकलकर हवा में गुम हो गईं। यानी कुछ ही दिनों में सभी मुसाफिरों की मौत वाक़या हो जानी थी, क्योंकि उनके आसपास कोई भी फूल पत्ते या पेड़ नहीं थे कि उन्हें खाकर जिंदा रह सकते। दोस्तों, एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाज क्रैश का खौफनाक वाक़या किस तरह हुआ और पायलट्स की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से इसकी जान गई और जहाज के आधे से ज़ायद मुसाफिर 71 दिनों तक क्रैश लैंडिंग के बायस बर्फ की वादी के मकीन बन गए, जहां पर ना तो खाने को कुछ था और ना पीने को पानी। दोस्तों, बर्फ पोश वादी में 30 डिग्री की टेम्परेचर पर बेयारो मददगार मुसाफिरों ने 71 दिन कैसे गुजारे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए, ये सब जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या 12 अक्टूबर सन 1972 का है, जब साउथ अमेरिका के मुल्क यूरुग्वाय से एक छोटा चार्टर्ड हवाई जहाज अपने सफ़र के लिए उड़ान भरता है। इसकी मंजिल सैंटियागो चिली में है। इसमें रग्बी टीम के प्लेयर सवार हैं। जहाज़ के कुल मुसाफिरों की तादाद 45 है। इनमें से कुछ जहाज़ के अमले के लोग और बाकी प्लेयर्स के दोस्त और रिश्तेदार शामिल हैं। दोस्तों, यूरुग्वाय से सैंटियागो का सफ़र महज 3 घंटे से भी कम का है, मगर रास्ते में एंडीज के खतरनाक पहाड़ी सिलसिला से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कोह-हिमालय के बाद ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ एंडीज की ही हैं। दोस्तों, जहाज जब 12 अक्टूबर को सफ़र पर निकलता है तो रास्ते में से एंडीज की पहाड़ियों पर तूफान का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये फैसला किया जाता है कि रास्ते में ही क़याम किया जाए जब तक तूफान थम नहीं जाता। लिहाजा अर्जेंटीना के मंडोवा शहर में जहाज लैंड करता है। तमाम मुसाफिर रात वहीं गुजारते हैं। 13 अक्टूबर 1972 की सुबह पायलट ने देखा कि मौसम वैसे का वैसा ही है। उन्होंने सोचा मज़ीद इंतज़ार किया जाए ताकि मौसम मज़ीद कुछ बेहतर हो तो सफ़र शुरू किया जाए। दोपहर तक मौसम कुछ बेहतर हुआ, मगर मुकम्मल साफ नहीं था। फिर भी पायलट्स ने यह फैसला किया कि सैंटियागो का सफ़र शुरू किया जाए। चनाचा 2:15 पर फ्लाइट 571 अपने सफ़र के लिए रवाना हो गई। इस फ्लाइट को इंडीज़ की आलमोस्ट तमाम बर्फीली पहाड़ियों को अबूर करना था। फ्लाइट 18,000 की ऊंचाई पर परवाज कर रही थी। रास्ते में इंडीज़ के बर्फीले पहाड़ अबूर करते हुए फ्लाइट को बादलों ने आ लिया। विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जहाज बुरी तरह से हचकोले खा रहा था, मगर पायलट इसे पूरी तरह कंट्रोल किए हुए थे। पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, क्योंकि इर्द गिर्द मुकम्मल बादल थे। वहाँ पर पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो अब अंडीज़ की पहाड़ियाँ अबूर कर चुके हैं। उन्होंने ATC से राब्ता किया कि उन्हें फ़्लाइट को डिसेंट करने का आर्डर दिया जाए। ATC ने भी उनसे पूछा कि क्या वाकया आप अंडीज़ क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि वो भी पायलट्स की जानब से दी गई लोकेशन के हिसाब से फ़्लाइट को गाइड कर रहे थे। इस मौके पर पायलट्स ने कह दिया कि हाँ, हम अंडीज़ की पहाड़ियों को क्रॉस कर चुके हैं। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि आप जहाज़ को 11,000 के एल्टीट्यूड पर ले आएँ, और ATC के बताए हुए 11,000 के एल्टीट्यूड पर ले आए। थोड़ी ही देर में बादल छटने लगे कि पायलट्स ने अचानक देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ है। ये देखकर पायलट्स के होश उड़ गए और वो तेज़ी से जहाज़ को ऊपर की तरफ उठाने लगे ताकि पहाड़ को अबूर कर सकें। जहाज़ वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जिससे इसकी स्पीड भी कम हो गई और जहाज़ का सारा वज़न निचले हिस्से की तरफ आ गया। ऊपर उठते वक्त एक चट्टान से टकराने के बाद जहाज़ की टेल अलग हो गई और पिछली की पूरी रो की सीटें मुसाफिरों समेत जहाज़ से निकलकर हवा में गुम हो गईं। दोस्तों, जहाज़ थोड़ी ही देर ऊपर गया था कि स्पीड कम होने और वर्टिकल होने की वजह से जहाज़ स्टॉल कंडीशन में आ गया और नीचे की तरफ गिरने लगा। फिर एक चट्टान से टकराया और उसके दोनों अतराफ के पर टूटकर अलग हो गए। ये स्लोप पर नीचे घिसटता लढ़कता रहा और गहराई में जाकर एक सीधी जगह पर रुका। जहाज का कॉकपिट बुरी तरह से चकनाचूर हो गया था और पायलट की मौका पर ही मौत वाक़या हो गई, जबकि को पायलट बुरी तरह से जख्मी हो गया। जहाज की टेल ऊपर ही कहीं टूटकर गिर गई थी और कुछ मुसाफिर भी इसके साथ नीचे गिर गए थे और कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा बच गए। इनमें से भी कुछ बहुत ज़्यादा जख्मी थे और उन्हें जल्द मेडिकल की ज़रूरत थी। जहाज़ में मेडिकल के 2 स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने लगे। एक मुसाफिर के सर पर शदीद चोट आई और वो कोमे में चला गया। इसकी माँ और बहन बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थीं। यूँ समझ लें कि ज़िंदा बचे तकरीबन तमाम लोग ही ज़ख्मी थे। दोस्तों, प्लेन से राब्ता मुनक़ता होने पर रेस्क्यू टीमें तेज़ी से निकल पड़ती हैं।
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی گمشدہ جہاز کو ڈھونڈ لیا جائے اور ریسکیو کی کارروائیاں شروع کی جائیں اور رات ہونے سے پہلے ہی زخمیوں کو نکال لیا جائے، کیونکہ رات ہونے پر شدید ٹھنڈ اور تاریکی کی وجہ سے ریسکیو آپریشن ناممکن تھا۔ برفیلی چٹانوں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے جہازوں کا اندھیرے میں اس علاقے میں جانا ناممکن تھا، اس لیے ایک ساتھ کئی جہازوں نے انڈیز کی پہاڑیوں کا رخ کیا اور گمشدہ جہاز کو تلاش کرنے لگے۔ دوستو، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر ریسکیو ٹیموں کو گمشدہ جہاز یا اس کا ملبہ نہیں ملا۔ رات ہوتے ہی یہ ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا۔ وہ رات زخمی مسافروں نے کڑاکے دار سردی میں کٹھن حالات میں جہاز کے اندر گزار دی۔ صبح ہوتے ہی مسافروں کو بھوک نے ستایا تو جہاز کے اندر سے کچھ کھانے کی چیزیں ملیں، جن سے پیٹ تو نہیں بھر سکتا تھا مگر ایک دن کٹ سکتا تھا۔ مسافروں کو یہ امید تھی کہ جلد انہیں ریسکیو کر لیا جائے گا اور انہیں بچا لیا جائے گا۔ دوسری طرف صبح ہوتے ہی 11 ریسکیو جہازوں نے انڈیز کی پہاڑیوں میں سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا۔ مسافروں نے 3 جہازوں کو دیکھا جو ان کے کافی قریب سے گزرے، مگر گمشدہ جہاز کو کسی نے نوٹس نہ کیا۔ دراصل بدقسمتی سے جہاز کا رنگ بھی سفید تھا اور برف کی وجہ سے اس کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ ایک مسافر نے جہاز میں سے کسی مسافر کی لپسٹک لی اور ٹوٹے ہوئے جہاز پر چڑھ کر SOS لکھنا شروع کیا، مگر یہ بھی ناکافی تھا۔ پھر مسافروں نے جہاز میں سے سارا سامان نکال کر برف پر ایکس کا نشان بنایا، مگر پھر بھی کسی ریسکیو جہاز کا دھیان اس طرف نہ گیا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات پھر سبھی نے کڑاکے کی سردی میں اس ٹوٹے جہاز میں بسر کی۔ صبح جب وہ لوگ اٹھے تو پتہ چلا کہ 5 مزید زخمی مسافر جان کی بازی ہار گئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کی سیٹیں نکال کر اس کے اندر ایک شیلٹر بنایا جائے جہاں زیادہ زخمیوں کو رکھا جائے اور باقی لوگ جہاز کے فیولج میں ہی رات گزاریں۔ حادثے کے تیسرے دن جہاز میں موجود سارا کھانا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پانی بھی پینے کے لیے نہ رہا۔ ایک مسافر نے برف کو پگھلا کر پانی حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ اس نے ایک سیٹ میں برف ڈال کر اسے جہاز کی لوہے کی باڈی کے ساتھ فکس کیا اور دھوپ لگنے سے حرارت سے برف پگھلتی اور پانی پینے کے لیے حاصل ہو جاتا۔ حادثے کے تیسرے دن بھی ریسکیو کے جہاز اس علاقے سے گزرتے رہے، مگر کسی کا دھیان ان کی طرف نہ گیا، اور تیسرے دن ہی کومے میں گیا شخص بھی ہوش میں آ گیا جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی اور بہن بری طرح سے زخمی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ دوستو، حادثے کو گزرے 4 دن ہو گئے اور لگاتار 4 دنوں سے سفید برف کو دیکھتے ہوئے مسافر اندھے پن کا شکار ہونے لگے۔ انہیں کچھ صحیح سے نظر نہیں آتا تھا۔ جہاز کے کاکپٹ میں پڑی ایک کیپ ملی جس میں سن وائزر لگا ہوا تھا۔ اس کی مدد سے مسافروں نے 3 سن گلاسز بنائے تاکہ چمکیلی برف میں آسانی سے دیکھا جا سکے، اور ایک سیٹ کو پھاڑ کر اس کے کچھ جوتے بنائے تاکہ اس کی مدد سے اچھے سے برف میں چل سکیں۔ دوستو، حادثے کے 9ویں دن کومے سے ہوش میں آنے والے مسافر کی زخمی بہن بھی چل بسی۔ دوستو، جہاز کے مسافروں میں کچھ ایسے مسافر بھی شامل تھے جنہوں نے پہلی بار برف دیکھی تھی۔ انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ -30 ڈگری کی سردی میں کیسے رہا جاتا ہے۔ ان کے پاس تو ڈھنگ سے کپڑے بھی نہیں تھے جو سردی کا مقابلہ کر سکتے۔ دوستو، جہاز کے ریڈیو کو جب ٹھیک کر کے چلایا گیا تو اس پر انہی کے متعلق خبر چل رہی تھی کہ گمشدہ جہاز کو تلاش کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اب تک تمام مسافر مارے جا چکے ہوں گے، لہٰذا ریسکیو آپریشن کو بند کر دیا گیا، اور 2 ماہ کے بعد جب برف پگھلے گی تو دوبارہ ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا اور باڈیز کو ریکور کیا جائے گا۔ دوستو، حادثے کے 10 دن گزر گئے تھے۔ گزشتہ 4 دنوں سے مسافروں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اوپر سے یہ خبر بھی سن لی کہ ریسکیو آپریشن خراب موسم کے باعث روک دیا گیا ہے، یعنی اب انہیں بچانے کے لیے ادھر کوئی نہیں آنے والا۔ یہ خبر ان کے لیے نہایت مایوس کن اور تکلیف دہ تھی، یعنی کچھ ہی دنوں میں سبھی مسافروں کی موت واقع ہو جانی تھی، کیونکہ ان کے آس پاس کوئی بھی پھول پتے یا پیڑ نہیں تھے کہ انہیں کھا کر زندہ رہ سکتے۔ ان کے آس پاس صرف لوہا، پلاسٹک، برف یا ان کے کپڑے تھے۔ کچھ مسافروں نے جہاز کی سیٹوں سے لیدر نکال کر کھانا شروع کر دیا، لیکن باقی مسافروں نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا کیونکہ اس میں اب کیمیکل کی ملاوٹ تھی جس سے ان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ دوستو، زندہ بچے مسافروں کے پاس اب صرف زندہ رہنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ باہر برف میں دبی باڈیز کو کھا لیا جائے تو اتنا پروٹین مل سکتا تھا کہ ان کی جان بچ سکتی تھی۔ اپنے ہی دوستوں کی مردہ لاشوں کو کھانے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو چند دن میں ہی سبھی مر جائیں گے۔ دوستو، اس موقع پر رابرٹ نام کے ایک مسافر نے سب سے پہلے جہاز کے ونڈ شیلڈ گلاس کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک باڈی کاٹ کر کھانا شروع کیا۔ دیکھ کر کچھ اور لوگوں نے بھی ایسا کیا۔ اگلے دن کچھ اور مسافروں نے بھی مردہ جسم کا گوشت کھانا شروع کیا۔
मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा ना कर पाए। जिन लोगों ने मुर्दा गोश्त खाने से इनकार किया, अगले 2 दिनों में ही वो भूख से निढाल होकर मर गए, और जो मुर्दा गोश्त खाते रहे वो जिंदा रहे, और इसी तरह दिन गुजरते गए। दोस्तों, हादसे के 17 दिन गुजर गए। एक रात सभी मुसाफिर सोए हुए थे कि उन्हें बाहर कोई तेज आवाज सुनाई दी। ये मुमकिन तौर पर बर्फ के खिसकने से बनने वाला एवेलांच की आवाज थी। ये आवाज बढ़ती ही जा रही थी। अभी वो संभलते ही कि बर्फ के तूफान ने उन्हें आ लिया। बर्फ पूरे जहाज में दाखिल हो गई और तमाम मुसाफिर इसमें दब गए। जहाज में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। अगर वो इससे बाहर ना निकलते तो सभी की मौत यकीनी थी। मुसलसल 3 घंटों तक मुसाफिर हाथों से अपने ऊपर से मनो बर्फ हटाते रहे और बाहर निकलने का रास्ता बनाते रहे। आखिरकार 3 घंटे बाद वो इसमें कामयाब हुए, मगर इस बर्फानी तोदे में दबकर जहाज के मजीद 8 मुसाफिर हलाक हो गए, जबकि 19 मुसाफिर अभी तक जिंदा थे। पैर दर पे मुसीबतों से लड़ते मुसाफिर नहायत अफसुर्दा हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक एक करके वो सभी ऐसे इस बर्फ में मारे जाएंगे। दोस्तों, हादसे के 43 दिन गुजर गए। अभी तक 17 मुसाफिर जिंदा थे और सभी इस बर्फ की वादी में बेजारो मददगार जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, इसी दौरान चंद मुसाफिरों को जहाज के टेल वाला हिस्सा मिला। मुसाफिरों में इस जगह से निकलने के लिए एक और उम्मीद जाग उठी। जहाज की टेल से उन्हें काफी साजो सामान भी मिला, जिसमें सिगरेट, शराब, लाइटर्स, कपड़े और दवाएं शामिल थीं। जहाज की टेल से लगी बैटरी भी मिली, जिससे उन्हें ये उम्मीद हुई कि इस बैटरी से कॉकपिट का रेडियो चलाकर वो मदद हासिल कर सकते थे। मगर मसला ये था कि जहाज की बैटरी डीसी करंट निकालती थी, जबकि कॉकपिट का रेडियो एसी करंट से चल सकता था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बैटरी के करंट के सिस्टम को तब्दील करके रेडियो चलाया जाए, मगर इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई और बाहर की दुनिया से राब्ता करने की ये कोशिश भी नाकाम हो गई और उनकी इस जगह से निकलने की उम्मीदें फिर दम तोड़ गईं। दोस्तों, मुसाफिरों ने जहाज के टेल वाली जगह पर इससे निकले सामान से क्रॉस का निशान बनाया ताकि किसी गुजरते जहाज की नजर पड़ने पर उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, और सभी वापस जहाज के फ्यूलेज की तरफ चले गए। 28 नवंबर को जब हादसा गुजरे 47 दिन हो गए थे तो जहाज के मुसाफिर नेंदो पेरेडो ने अपने एक साथी रॉबर्टो को एक प्लान बताया कि वो यहाँ से निकलना चाहता है और 12 दिसंबर तक वो ये जगह छोड़ देगा। अगर वो यहीं पड़े इंतजार करते रहे कि कोई इन्हें बचाने आएगा तो बहुत देर हो जाएगी, और ऐसा मुमकिन भी नहीं लग रहा, और अगले चंद दिनों में वो इस कदर कमजोर हो जाएंगे कि उनका यहाँ से बच कर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो जहाज का को पायलट शदीद जख्मी था। उसने 29 बार इस एरिया की फ्लाइट की थी। इस इलाके को उसके अलावा कोई भी अच्छे से न जानता था। उसने मरने से पहले मुसाफिरों को बताया था कि मगरब की तरफ जो पहाड़ियां हैं उसे अबूर करके दूसरी तरफ इंसानी बस्ती मिल जाएगी। आखिरकार मुसाफिरों में से 3 सबसे मजबूत नौजवान रॉबर्ट, नंदू और राय ने यह फैसला किया कि को पायलट के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो पहाड़ी अबूर की जाए और इंसानी बस्ती तक पहुंचकर मदद हासिल की जाए और बाकी मुसाफिरों को भी यहाँ से निकाला जाए। लिहाजा उन्होंने अपने इस मंसूबे का आगाज कर दिया। जहाज की टेल से उन्हें कुछ मोटे कपड़े भी मिले थे। सभी ने मिलकर उनके लिए स्लीपिंग बैग बनाए, क्योंकि दौरान सफर उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना था। अगर उनकी तैयारी सही न होती तो वो रास्ते में ही सख्त सर्दी से अकड़ कर मर सकते थे और यहाँ से बच निकलने का आखिरी मौका भी तमाम हो जाता। उन्होंने बर्फ पर चलने के लिए जहाज की सीटों के चमड़े से जूते बनाए और आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे बनाकर पहने और खाने के लिए गोश्त के टुकड़े साथ रखे। दोस्तों, नंदू ने अब तक अपनी माँ और अपनी बहन के मुर्दा जिस्मों की हिफाजत की थी और इसे मुसाफिरों के खाने से बचाए रखा था, लेकिन नंदू ने जहाज के फ्यूलेज के पास रहने वाले मुसाफिरों को इस बात की दुखी दिल से इजाजत दे दी कि अगर उनके पास खाने को कुछ न बचे तो वो इसकी बहन और माँ को अपनी जान बचाने के लिए अपनी खुराक बना सकते हैं। No solamente Nando de mi madre y su hermana. 12 दिसंबर को नंदो और रॉबर्टो ने जिंदगी बचाने का आखिरी सफर शुरू किया। उनके सामने मंजिल नहीं थी, मगर वो चलते ही जा रहे थे। रात होती तो वो दोनों एक साथ मोटे कपड़े में फोल्ड हो जाते और रात गुजार लेते और सुबह दोबारा सफर शुरू कर देते। दोस्तों, नंदो और रॉबर्टो मुसलसल 10 दिनों से ये तकलीफदेह सफर कर रहे थे कि आखिर वो एक नदी पर पहुंचे। आराम करने के लिए बैठे। कुछ ही देर गुजरी थी कि रॉबर्टो को नदी के उस पार एक शख्स घोड़े पर बैठा नजर आया। नंदो फौरन खड़ा हुआ और हाथ से इशारा करते हुए चिल्लाया, मगर नदी का शोर इतना था कि घुड़सवार उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा था। आखिरकार घुड़सवार की नज़र उन पर पड़ी और उसने हाथ के इशारे से बताया कि इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो अगले दिन वो घुड़सवार फिर आया। उसने कागज और कलम पत्थर के साथ लपेटकर नंदू की तरफ फेंका। नंदू ने कागज और कलम उठाया
اور کاغذ پر لکھا کہ ہمارا جہاز ان پہاڑیوں میں کریش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں مسلسل 10 دنوں سے چلتے ہوئے یہاں مدد لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے دوست جہاز کے پاس زخمی ہیں اور 14 مسافر ابھی تک زندہ ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، مزید چل بھی نہیں سکتے۔ ہمیں مدد کی سخت ضرورت ہے، ہماری جلد از جلد مدد کی جائے۔ وہ یہ لکھ کر پتھر کے ساتھ لپیٹ کر اس دیہاتی کی طرف پھینک دیتا ہے۔ دیہاتی نے اسے پڑھا اور سارا واقعہ سمجھ گیا۔ اسے بھی یہ پتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک پلین کریش ہوا تھا اور بعد میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے علاقے میں بھی کچھ لوگ پوچھ گچھ کے لیے آئے تھے۔ وہ دیہاتی اس پیپر کو لے کر فوراً پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس مدد کے لیے آ گئے اور انہیں کھانا کھلایا۔ 10 گھنٹے کے بعد آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی پہنچ گئے اور انہیں جہاز کے فیولت کے پاس لے جایا گیا، جہاں اب بھی کئی لوگ زندہ بچے تھے۔ اس طرح حادثے کے تقریباً 71 دنوں کے بعد پلین کے بچے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور ان کی جانیں بچ گئیں۔ 13 لوگ زندہ بچ گئے، جبکہ وہاں 15 لوگوں کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ملیں۔ اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ سبھی کو اسی کریش سائٹ پر ہی دفن کر دیا جائے۔ اس حادثے میں 45 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچ پائے۔ یہ حادثہ تاریخ میں پیش آئے بھیانک حادثوں میں سے ایک ہے۔ فوت شدہ تمام لوگوں کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا اور اسی سائٹ پر یادگار کے لیے سبھی لوگوں کے نام بھی لکھ دیے گئے۔ جہاز کا فیولت جو برف میں دفن ہو گیا تھا، آج بھی اسی جگہ کہیں موجود ہے۔